এক দেশ এক আইনের পক্ষে আরও একবার সওয়াল করলেন অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন তাঁদের অবস্থান স্পষ্ট, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হওয়া দরকার। অমিত শাহের মতে ধর্মের ভিত্তিতে কোনো আইন হতে পারে না। তিনি আরও জানিয়েছেন সবার মতামত শুনে বিজেপি এগোবে। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आपने जो उठाई, 3 राज्यों में क्यों, राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं? ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर लिखा गया है, आपके आइडियोलॉजी के साथ है। बिल्कुल लिखा गया है, मगर एक ऐसा मसला है जिसमें एक सार्वजनिक बहस होनी चाहिए, और जब राज्य करेंगे तब ये बहस अपने आप होगी। भारतीय जनता पार्टी की अकेले की आइडियोलॉजी से इतना बड़ा फैसला करने के बजाय अच्छा ये है कि एक सार्वजनिक बहस हो। हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं होने चाहिए। हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है, परंतु बाकी लोगों के स्टैंड की भी महत्व है, बाकी लोगों के स्टैंड का भी चर्चा होना चाहिए। तो एक बहस होगी, अभी कमेटियां बनी, इनके सामने सबके मत आएंगे, मत के बाद कमेटी की अध्यक्षता गुजरात और दोनों जगह पे रिटायर्ड जज कर रहे हैं, वो अपनी रिपोर्ट देंगे, इसके आधार पर प्रोसेस आप कह रहे हैं प्रोसेस चल रही है। तो एक और, क्योंकि मैं इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूं टीवी पर, मैं तो खुल के पिछले 10 सालों से कह रहा हूं। एक अगर फॉलो अप सवाल है कि ये जो बहस की बात आप कर रहे हैं, इसको संसद में क्यों नहीं करते? यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इंट्रोड्यूस हो जाए एक बार पार्लियामेंट में, फिर बहस भी हो जाए। मैंने कहा ना, ये बहस कोई छोटी बहस नहीं है। उत्तराखंड का भी हो, दुनिया भर के लोगों ने अपने निवेदन वहां भेजे हैं, और सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज साहिबा इसकी अध्यक्षता कर रही हैं। वहां पर सारी चीजें आएगी, एक रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट पर उत्तराखंड का विधानमंडल विचार करेगा, गुजरात का विधानमंडल विचार करेगा, तो एक सभी पार्टियों के विचार भी विधानमंडल के फ्लोर पर आ जाएंगे। और अगला स्टेप आगे ये सब देखकर पार्टी उचित समय पर जो निर्णय करना है वो करेगी। कब तक होगा? 2024 से पहले? देखिए, इसमें कोई टाइमलाइन नहीं होती। मैं इंटरव्यू कोई आपकी टीवी की हेडलाइन के लिए नहीं कर सकता। बिल्कुल। भारतीय भारतीय जनता पार्टी बहुत मैच्योर तरीके से सबके विचारों को सुनकर इसका सम्मान कर फैसले लेती है, मगर हम हमारे मान्यता में और विचार पर अड़िग है कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন তাদের অবস্থান স্পষ্ট, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হওয়া দরকার। তবে রাজনৈতিক বিভিন্ন দলের ব্যক্তিত্বরা তারা ঠিক কি জানাচ্ছেন শুনুন। দেখুন, ভারতীয় সংবিধানে তো পরিষ্কার করে লেখা আছে, যারা আমাদের সংবিধান প্রণেতা ছিলেন তারা তো নিজেরাই বলে দিয়েছেন যে আমাদের সংবিধানের যে বিষয়গুলো আছে তার মধ্যে পরিষ্কার লেখা আছে জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকটি নাগরিক সমান অধিকার পাবে। আমাদের মূল নীতিগুলির মধ্যে এটি একটি। স্বাভাবিকভাবে সংবিধানের তারা প্রণেতারা নিশ্চয়ই ভালো বুঝতেন। আমার আপনার থেকে সকল বেশি সেকুলার ছিলেন তারা। বাবা সাহেব আম্বেদকরের সেকুলারিজম নিয়ে তো কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে না। তো স্বাভাবিকভাবে ইউনিফর্ম সিভিল কোড হওয়া উচিত, দেশে যে কোনো সভ্য শিক্ষিত দেশে হওয়া উচিত, সব দেশেই আছে। তারও আলোচনা অবশ্যই আলোচনা করছেন। আমরা তো মমতা ব্যানার্জি নাই যে সব একবারে করে দেবো, কথা না শোনা। সবার সাথে আলোচনা হবে, ডিসকাশন হবে, ডিবেট হবে। গণতন্ত্রে এটাই পদ্ধতি, ডিবেট অ্যান্ড ডিসকাশন। তারপরে সেখান থেকে আমরা রেজলিউশনে আসবো। তবে এটা ঠিক সময় এসে গেছে, হওয়া উচিত ইউনিফর্ম সিভিল কোড। অনেক রাজ্য সরকার অ্যাডপ্ট করছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারও চাইলে তারা ইউনিফর্ম সিভিল কোড অ্যাডপ্ট করতে পারে। এটা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে জেনে নেবেন, দলের মুখ্যমন্ত্রী যাকে বলবেন ব্যাপারে বলতে, নীতিগত প্রশ্ন তিনি বলবেন, আমি বলবো না। আচ্ছা, রাজ্যের রাজ্যপাল অর্ণব গোস্বামী অমিত শাহের একটা ইন্টারভিউ নিয়েছেন, সেখানে অমিত শাহ বলছেন যে ইউসিসি লাগু হবেই, এই বিষয় নিয়ে ডিবেটটা একটা চলা বাকি, এটা কি বলবেন? Most welcome. We all are eagerly waiting for it. বিভিন্ন কমিটি নিয়ে এই রিপোর্ট তারা প্রকাশ করবে। যখন করবে তখন বলবো। রিপোর্ট না দেখে আন্দাজে কি করে কি বলবো?